Well, we're going to continue because we've been looking at a series about being rooted. Vamos a seguir porque hemos estado mirando una serie sobre estar enraizados. And we've looked at being rooted in Christ. Hemos mirado lo que es ser raizados en Cristo, We've looked at being rooted in the Word. estar enraizado en la palabra. And today we're going to be looking at being rooted in the church. Y hoy vamos a mirar lo que es estar enraizado en la iglesia. Last week we were talking about being rooted in the Word of God. We were saying that we should delight in the Word of God. That we should delight in the Delight. Word of God. Estábamos hablando la semana pasada de estar enraizado en la palabra de Dios y que debemos de tener gozo tener gozo en la palabra. And it should be something that we should get excited about doing. Debe de ser algo a la que nos debemos de emocionarnos para Just as we hacer. delight in feeding our body and having our favorite foods. Igual que disfrutamos y tenemos gozo en comer comida física para alimentar nuestro cuerpo físico. We should look forward to being able to read the Word of God. También debemos de estar con ganas para leer la palabra de Dios. Because the Word of God nourishes us spiritually. Porque Amen? la palabra de Dios nos nutriciona de forma espiritual. We saw that we should meditate on the Word of God. Vimos que tenemos que meditar en la palabra de So we Dios. should not just read it, but we should really read it with interest. No solo debemos de leerlo, sino leerlo con interés. And we think on it again and Y again and debemos de again. estar pensando en ello una y otra vez. Keep bringing it back to our mind and rethinking over it. Volver de traéndolo a nuestra mente para poder pensar en ello de nuevo. Allowing the Holy Spirit just to bring out the full truth in those scriptures to us. Dejando que el Espíritu Santo nos traiga el verdadero entero de las palabras que están ahí. And then our last point was probably the most important one. We need to obey it. Y el punto último es el más importante, que lo tenemos que obedecer. It's no good if we just have a whole load of head knowledge and don't do anything with it. No sirve de nada tener muchos conocimientos, pero no hacer nada con ello. That's not the purpose of reading the Word. The purpose is to obey it and to allow God to transform us. Amen. Eso no es el motivo por la palabra, sino el motivo de la palabra es poder leerlo y dejar que nos transforme y que nos cambie. Amen. So today we're going to be looking at being rooted in the church. And what does this mean? Entonces hoy vamos a mirar lo que es ser enraizados en la iglesia. ¿Y eso qué significa? But first of all, before looking and seeing what does the Bible actually say about being rooted in the church, to mind came at least 3 lies that we hear. Entonces, en principio, antes de leer la Biblia y ver lo que nos dice la Biblia, me vino a mente 3 mentiras que se suele escuchar mucho. These are lies that are going around in churches, Son mentiras que van dando vueltas por las in iglesias, society. la sociedad. And one of the lies that we hear is that you can believe in Jesus, Y una de las mentiras que se escucha es que puedes creer en Cristo, but you don't need to come to church. pero no tienes que venir a la iglesia. You can believe in Jesus in your home Puedes creer en Cristo en tu casa, because you can pray at home porque en casa puedes orar and God hears you at home. y Dios te escucha en And casa. that is true. Y eso es cierto. But God doesn't call us to be solitary believers Pero Dios no nos llama a ser cristianos solitarios, because we're going to see it's dangerous. porque vamos a ver que es peligroso. And God doesn't say, yes, you can just be a Christian on your own and believe in the Bible, the bits that you want to believe in, and create a God that you have designed. Porque la Biblia dice que no puedes estar tú en tu casa en soledad y separarte del resto de los cristianos y coger las palabras de la Biblia y seleccionar las que a ti te gustan y hacer tu propio Dios en la imagen que tú quieres. Because people end up creating a God that suits them. They live a lifestyle that suits them. Porque la gente empieza a hacer un Dios que a ellos le convienen y empiezan a vivir una vida que a ellos le conviene. And you've probably all had conversations with people that say this. I've got a friend who says that to me. Y seguro que habéis tenido conversaciones donde alguien ha dicho esto. Yo, Lucy, tengo una amiga que me dice esto. You know, and people will say, yeah, I do believe in God, but I can believe at home and I believe this, and this. And you think, yeah, that's not really what God says in the Y Bible. te dicen, sí, yo creo en Dios, pero yo me puedo quedar en casa porque yo creo esto, esto y esto, pero realmente no es lo que dice la Biblia. This lie about saying that you can just be a Christian at home on your own has made people stay away from church. Esta mentira de que puedes ser un cristiano en casa, en soledad, ha hecho que mucha gente se han
retirados de la iglesia. They can just stay home and watch Christian content online. Pueden quedarse en casa y ver contenido online por internet cristiana. And people say, I don't like the church, I don't even need the church. Y hay gente que dice, no me gusta la iglesia, ni siquiera me hace falta la iglesia. Well, I can guess where this lie comes from. Pues yo puedo imaginar de dónde sale esta mentira. Because it's definitely not Jesus, because Jesus gave his life for the church. Porque no fue Cristo, porque Cristo dio su vida Jesus loves para the la church. iglesia. Cristo ama la iglesia. Jesus died for the church. Cristo murió por la iglesia. Another lie that's circulating amongst believers Otra mentira que está dando vueltas says that if you Entre- don't agree with something in church, entre los cristianos es si hay algo que no estás de acuerdo en la iglesia, if there's somebody they don't really get on with in church, si hay alguien con quien no te caes muy bien en la iglesia, if you want to do something in church and you can't do it, si quieres hacer algo en la iglesia pero no lo puedes hacer, this lie says, well, just go to a different one. esta mentira dice, pues ve a buscar otro. You've fallen out with your brother, ¿Te has peleado con tu hermano? you don't need to show fruits of the Spirit, just No, leave and go to another no tienes que church. usar los frutos del Espíritu Santo, No sino accountability. te puedes ir a otra iglesia. No hay contabilidad. Hopping from church to church. Hopping, jumping. from Saltando church de to iglesia a church. iglesia. And it's sad. Y es Because una pena, that's not the way Jesus designed church to be. porque esa no es la forma que Cristo diseñó la iglesia. And there's another lie. Y hay otra mentira. And this lie says that you can come to church, but just attend church. Y esta es que puedes venir a la iglesia, pero simplemente para Just come, attend, and occasionally, and just consume. estar en la iglesia, simplemente para consumir. Get what you need, Ven a por lo que a ti te hace falta and then leave. y después irte. And when you need something, go back to church Y cuando te again. hace falta algo, pues volver a la iglesia. And then when you've received it, Y cuando lo has you can recibido, stop going for a while. puedes dejar de ir un ratito. That lie doesn't allow us to be planted in our church. Esa mentira no nos permite estar enraizado en nuestra iglesia. But if we look at the Bible, Pero si miramos Which we're gonna la look at in a Biblia, minute. que lo vamos a mirar en and we're en going to look breve, at the early church, y miramos la iglesia joven, and we're going to see how did God intend church to be? vamos a mirar y ver cómo fue como Cristo quería o organizaba o planteaba cómo iba a ser la iglesia. Because when Jesus brought us salvation, he didn't just bring us into a relationship with himself, but he also brought us into a relationship with our brothers and sisters, one body together. Porque Amen? cuando Cristo nos salvó, no solo nos acercó a una relación con Él mismo, sino también entre nosotros, So can we turn to Acts chapter 2? como hermanos y hermanas. Vamos a ir a Hechos Chapter 2, Dos. verse 42. 42. La tenemos en pantalla And we en probably español. all know this scripture. It says, talking about the early church, it says, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and prayer. Amen. What a lovely picture that is. ¿Qué imagen más bonita es esa? What a lovely picture we have in the Bible of the early church. ¿Qué imagen más bonita tenemos de la iglesia joven? We see that the early disciples and the early Christians and believers, they didn't all just go independently doing their own thing. Vemos que los discípulos y la iglesia joven al principio no se separaron y empezaron a hacer sus cosas individualmente, But they all came together. sino se reunían. They all came together, Se reunían todos. devoted to God, eh, or persevered with their relationship with God, comprometidos a Dios and devoted one to another. y comprometidos el uno con el otro. And God plants us in a group of believers Dios nos sitúa en un grupo de creyentes, because it's there where God plants us that our faith grows. porque es allí donde estamos enraizados, donde empieza a crecer nuestra fe. It's where the Holy Spirit can start to grow his fruits in our lives. Es donde el Espíritu Santo puede empezar a hacer que sus frutos fluyen en nuestras And vidas. it's where God can bring us together so that we can fulfill the mission that God's called us to do. Amen. Y es donde Dios nos reúne para poder hacer la misión que Él nos ha dado. And praise God, we do have different churches. Y gracias a Dios sí tenemos distintas iglesias. And praise God, we have different Y denominations. tenemos diferentes denominaciones. And if we're believing what the Bible says, Y si creemos lo que dice la Biblia, if we believe that Jesus is the Son of God si creemos que Cristo es el Hijo de Dios, who came to earth, que vino a la tierra, born of a virgin, nacido de una virgen,
died on the cross, murió en la cruz, raised to life and ascended to heaven, y resucitado de la vida y ascendió. ascendido al cielo. Part of the Trinity, Father, Par- Son and Holy Spirit. Parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Then praise God, we're all family together. Pues entonces somos todos familia juntos. Even if we're in different buildings, Incluso si estamos en diferentes edificios, different denominations, diferentes but God dominaciones, still calls us to work together in unity. pero Dios nos llama para trabajar juntos en unidad. We can work in unity with other fellowships, Podemos, amen? podemos trabajar en unidad con otras congregaciones. So if we look at Acts chapter 2, verse 42, it says they were devoted. Estamos mirando Hechos otra vez. They were devoted to the apostles' teaching and to the fellowship. And to fellowship, sorry. And so we're going to look at devoted. They were devoted to fellowship. Estaban dedicados a Comunión. a la reunión, sí. And so being devoted isn't something unión. casual. It's not something you just do occasionally. It's not just every now and again. Estando, Dedicado. gracias. Siendo dedicado no es una cosa que se hace una vez, de vez en cuando, sino es algo que se hace muy a menudo. You don't just go, receive what you can and then leave. No vas simplemente a recibir lo que puedes y te vas. Being devoted means that you're committed. Estando dedicado significa que estás dedicado. It means that you enjoy it, you love it. Significa que te gusta, You que, get joy que out lo of disfrutas, que encuentras gozo de ello. You're devoted to fellowship, Estás dedicado a to congregarse, be with your brothers and a sisters. estar con tus hermanos y And hermanas. biblical fellowship is more than friendship. Y, what, the fellowship? Biblical fellowship is more than friendship. Comunión bíblica. Sí, la comunión bíblica es más que simplemente una amistad. Because in the congregation you may have people that you think actually they're good friends of mine. Porque en la congregación igual vas a tener gente que dices, son muy buenos amigos míos. And maybe there's other people in the fellowship that you think, well, maybe they're not as close friends. Igual vas a tener otros que vas a pensar, bueno, no son tan amigos tan íntimos. Because our fellowship isn't based on having interests in common in like a natural way, as we would with friends. Porque nuestra relación no tiene que ver con tener intereses comunes entre nosotros. When we're a fellowship, we have one thing in common which is super important. Cuando somos una congregación, tenemos una cosa en común que es muy And importante. that's our Savior Jesus Christ. Y eso es nuestro Salvador And when we Jesucristo. have our Savior Jesus Christ in common, that brings us together. Y cuando tenemos nuestro Salvador Jesucristo en común, Fe- eso nos une. Fellowship means that we share life together. La congregación significa que compartimos la vida juntos. We share the good parts. Compartimos las partes We share buenas, the bad parts. las partes malas. We share the things that burden us. that are heavy Compartimos for us. las cosas que nos pesan. We share our prayers together. Compartimos nuestras oraciones juntos. The early church understood that spiritual growth came through them being together. La iglesia joven entendió que el crecimiento espiritual salía de estar juntos. And the enemy so often wants to just isolate us. Y el enemigo muchas veces nos quiere aislar. Because if the enemy can isolate the believer, Porque si el enemigo puede aislar el creyente, then that person is in a very difficult and dangerous place. ese creyente está en un sitio muy peligroso y difícil. What happens if you have coal in a fire and you remove a piece of coal? ¿Qué pasa cuando coges carbón de un fuego y lo sacas del fuego? It'll grow cold. Se va a poner frío. What happens when you have a herd of animals and one is just left on their own? ¿Qué pasa cuando tienes un grupo de animales y separas uno? They become easy prey. Son presa fácil. In 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9, En 1 Pedro it says, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." So here we see that the devil is compared to a roaring lion. Aquí vemos que el enemigo lo comparan como un león A rugiente. roaring lion that comes and intimidates you, Un león rugiente que te intimida, stalks you, que te persigue, sees you as being vulnerable, sees you as being vulnerable. que te ve como vulnerable. And if you're on your own, Y si estás solo, you become easy prey eres presa fácil. and you start to drift away. Y empiezas a distraer, a separarte. Your morals start to come down, your Tus mo- standard lessons. Tus morales empiezan a bajar. You start to think, well, everyone else is doing it. Empiezas a pensar, bueno, si todo el mundo lo está haciendo. Everyone else is here gossiping. Todo lo demás están de cotilla. I'll just
participate in this bad Voy a conversation. participar un poquito en esta conversación. Everyone else is lying. Todos los demás están mintiendo. Why shouldn't I lie? ¿Yo por qué no lo To haría? protect myself. Tengo que protegerme a mí mismo. Your standards start to drop Tus estándares empiezan a caer. because you start to compare yourself with the people around you. Porque empiezas a compararte con la gente que te And we saw a rodea. few weeks ago that depending on who you spend the most amount of time with, that will determine a lot of your actions and your character and the way that you behave. Y hace unas semanas estábamos mirando que los que te rodean te va a influir cómo vas a comportar y cómo vas a actuar. Y God- cómo vas a llevar las situaciones que God te designed us encuentres. to be a family, Dios nos ha diseñado para ser una familia, to grow together crecer juntos and to encourage each other. y animar el uno al otro. In Romans 12, you can read this at home. En Romanos 12 podemos leerlo en In verse casa. 15, it's not on there. He talks about how we should love each other. Pablo habla de cómo debemos de amarnos el uno al He otro. talks about rejoicing with those who rejoice Di- and mourn with those who mourn. Dice de regocijar con aquellos que gozan y llorar con aquellos que lloran. He talks about living in harmony one with another. Habla sobre vivir en armonía el uno con el otro. He talks about not being too proud. Habla de no ser tan orgulloso. He says not to think too highly of yourself, Dice de no pensar demasiado alto de ti mismo, but be humble. sino ser humilde. Have love and empathy one with another. Tener empatía el uno con el otro. Because the church, we know, is not just a building, it's not just a place that we come. Porque la iglesia ya sabemos que no es simplemente un edificio, un sitio donde The venimos. church is a people, we are the church. La iglesia son un grupo de personas, nosotros somos la A iglesia. group of people, a group of believers Un grupo de personas, un grupo de creyentes devoted to fellowship, dedicados a la comunión, to grow together with our brothers and sisters, para crecer juntos con nuestros hermanos y hermanas, rooting ourselves in God's word, enraizándonos en la palabra de Dios, receiving that spiritual nourishment to grow, recibiendo esa nutrición espiritual, and our faith will grow. y nuestra fe crecerá. And it's a wonderful thing to see your brothers and sisters grow. Y es una cosa maravillosa ver a tus hermanos o hermanas crecer. It's lovely to be able to encourage a brother or sister and then to see them grow in Christ. Es Isn't that muy bueno wonderful? poder animar a un hermano o una hermana y después ver cómo ellos crecen en Cristo. They were devoted to prayer. Estaban dedicados a la A oración. healthy church is a praying church. Una iglesia sana es una iglesia que ora. A church that doesn't pray, Una iglesia que no ora, God can't really move there. Dios allí no puede mover. But when believers come together, they pray together, they worship God together. Pero cuando creyentes se juntan, adoran juntos y oran When juntos. believers come together and they seek God's face. Cuando creyentes se juntan y buscan el rostro de When they Dios. say, God, I want more of you. Cuando dicen, Dios, quiero más God, I de need ti. your presence here. Me hace falta tu presencia When they aquí. pray and they say, Lord, I call down fire from heaven to come here. Cuando oran y piden que el fuego del cielo baje a la tierra. When we worship together and we push back that darkness. Cuando alabamos juntos y empujamos esa oscuridad juntos. God can do amazing things. Dios puede hacer cosas God maravillosas. calls us to come together in corporate prayer and corporate worship. Dios nos pide juntarnos en oración juntos y en adoración juntos. Yes, we can pray at home and we should do. Sí, podemos orar en casa y Yes, debemos. we can worship at home and we should do. Sí, podemos alabar en casa y debemos. But we need to come together. Pero también la tenemos que hacer juntos. When we're together, our passion grows. Cuando lo hacemos juntos, nuestra Our faith pasión grows. crece, nuestra fe aumenta. There's no room for apathy. No hay espacio para Apatía. apatía, ¿se dice? Our desire to see God grows. Nuestro deseo para ver a Dios crece. Amazing things. Every revival in history has been preceded by prayer. Cosas maravillosas suceden. Cada avivamiento en historia ha venido después de mucha oración. When there was a revival, when there is a revival, it always starts with a group of people that were praying. Cuando hay avivación siempre empieza con un grupo que estaban orando. A group of people that were praying and seeking God. Un grupo de personas que estaban orando y buscando el rostro de Dios. We can't do anything without prayer. No podemos hacer nada sin oración. And church, my church here, my congregation here, we need to be a people of prayer. Y mi iglesia, mi congregación aquí, tenemos que ser personas de oración. We need to pray together. Tenemos que orar We need to juntos. seek God together. Tenemos que buscar el rostro juntos. Because if we want our church to be powerful,
Porque si queremos que nuestra iglesia sea if we poderosa, want God to move through our church powerfully, si queremos que Dios mueva a través de nuestra iglesia if de we forma want God to reach poderosa, the people that are outside these doors, si queremos que Dios alcance a las personas que están fuera de we estas need to be a puertas, people of prayer. tenemos que ser unas personas de We need to be on oración. our knees weekly, seeking Tenemos God, que estar semanalmente en nuestras crying out to God. rodillas, buscando su rostro, llamando a Cristo. As we pray together, Mientras que estamos juntos, we start to walk in the same vision, empezamos a caminar en la misma visión, in the same direction, en la misma dirección, in the same unity. con la misma unidad. And when that happens, Y cuando eso sucede, wow, God can do amazing things. Dios puede hacer cosas maravillosas. We need to pray together. Tenemos que orar juntos. Tuesdays we have our prayer meeting. Los martes tenemos nuestra reunión de Prayer oración. meetings are always the meeting where there's not very many people. La In all reunión, churches. la reunión de oración en todas las iglesias suele ser la reunión donde hay menos gente. If you can't come on Si Tuesday, no puedes venir el martes, let me know. dímelo. Say, I really want to pray and I can't because I just can't come on that morning. Dímelo, realmente quiero orar, pero no puedo esa mañana. If there are people passionate to pray, Si hay gente con pasión para orar, we'll meet another day. nos reunimos otro día. Once a month on Thursday evenings, we come together just to worship and pray to God to seek His face. Una vez los jueves por la tarde nos reunimos para buscar el rostro de Dios. We need to set aside that time. It's the third Thursday of every month. Hay que apartar ese tiempo. Es el tercer jueves de todos los meses. To come together to worship God. Para reunirnos, para juntarnos, To para seek His adorar face. al Señor, para buscar su To rostro. say, God, Para decir, Dios, what do you want to do ¿qué es here? lo que tú quieres hacer What aquí? do you want to do through me? ¿Qué quieres hacer a través de mí? The church is a place where Christ's body comes together. La iglesia es un sitio donde el cuerpo de Dios se junta, o de Cristo se junta. And we mature in faith, Nos maduramos en fe, in unity, en unidad, in mission, en misión and in service. y en servicio. And it's a place where we can allow the Holy Spirit just to move through us, to develop His gifts in us. Y es un sitio donde podemos dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y deja crecer sus dones en nosotros. In 1 Peter 4:10, En Pedro 1, it says, each of you should use whatever gift you have received. What for? To serve others. So God has given you a gift. Dios te ha dado un don. I believe the Holy Spirit, when you're baptized with the Holy Spirit comes with all of His gifts. Yo creo que cuando te bautizas con el Espíritu Santo viene con todos sus dones. And depending on the gift that you need in a specific time, the Holy Spirit will develop that gift in your Y life. dependiendo del momento en la que estás y el don que te hace falta en ese momento, se te va a ir creciendo durante toda tu vida. God gives us natural talents. Dios nos da talentos naturales. We need to use what God has given us to Tenemos que serve usar lo others. que Dios nos ha dado para servir a los demás. In Ephesians 4, verses 11 and 12, En Efesios 4, it says, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Amen. I said it before. Paul says, not to be proud. nos dijo Pedro, de no ser, Pablo incluso, de no ser orgulloso, To not think too highly of yourself. de no pensar demasiado de ti mismo, Because the gifts that God gives you porque los dones que Dios te da is so that you can serve others, es para servir a otros, so that you can build others up, para que puedes hacer que otros crezcan, so you can share with them what God has put in your heart, para que tú puedas compartir con ellos lo que Dios ha puesto en tu so that the corazón, body of Christ may grow together. para que Amen. el cuerpo de Dios puede crecer So that we juntos, can all be equipped. para que todos podemos estar To do what the Lord has equipados called us para to do. hacer lo que el Señor nos ha pedido hacer. And then lastly, we need to be devoted in service, Y por último tenemos que estar dedicados en servicio. which we've touched on this already. Hemos ya tocado un poco sobre esto, Because a lot of times, people or ourselves sometimes, might go to church porque algunas veces igual nos vamos a la iglesia and we say to ourselves, well, what can the church do for me? y decimos a nosotros mismos, bueno, pero ¿qué es lo que la iglesia me puede hacer por mí? Or how many times have you heard someone say, I didn't get anything out of church today? No, ¿O cuántas veces has escuchado a alguien decir, hoy no he conseguido nada de la iglesia hoy, didn't get anything out of it today? no he sacado nada de ahí? Or how many times have people heard people saying, the church should be doing this?
O alguna vez has escuchado a la gente decir, la iglesia debe de hacer esto, The church should be doing la this. iglesia debe de hacer esto. We shouldn't ask ourselves those questions. No debemos de preguntarnos a We nosotros should ask mismos esas better preguntas, questions. sino debemos de preguntar preguntas mejores. We should ask ourselves, how can I serve my brothers and sisters today? Sino debemos de pensar o preguntar, ¿cómo puedo servir a mis hermanos y hermanas hoy? We should ask ourselves, what did I give to church today? Debemos de preguntar, ¿qué es lo que yo he dado a la iglesia hoy? How can I participate and lead this area that the church isn't being able to do? ¿Cómo puedo yo participar y llevar esta área que la iglesia no es capaz de hacer? What did I give God today? ¿Qué he dado yo a Dios hoy? Not what did I get, but what did I give to No God qué today? es lo que yo recibí, sino qué he dado yo. Because when we give to God Porque cuando nosotros damos a Dios and we seek God, y nosotros buscamos a Dios, God tells us in the book of James, if you draw near to me, I will draw near to you. Dios nos dice que si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. So the church wasn't designed to just have a few active members and everyone else just to be spectators. La iglesia no fue diseñado para tener algunos miembros o pocos miembros activos y otros que observan. God calls every believer to serve. Dios llama a todo creyente para servir. Every believer is called to ministry. Cada creyente está llamado al ministerio. Every believer is called to be part of the body. Cada creyente está llamado para ser parte del cuerpo. God does develop different gifts in different people Dios revela distintos talentos en distintas personas. because we do see people who are blessed with different graces that we saw, like the pastors, the evangelists, the prophets, the teachers. Hemos visto que hay gente que sí tienen distintos dones, como el evangelista, pastor, enseñador, no sé, ahí están. But God gives those graces to equip the body of Christ. Pero Dios da esos roles para preparar, equipar, gracias, al cuerpo de Dios. There is organization in church. That's Hay good. organización en la We iglesia. need to be organized. Paul says in Corinthians that we need to be organized. Eso es algo importante. Pablo dice que hace falta estar organizados. But every member, when we serve faithfully, Pero cada miembro, cuando servimos con fe, the entire body becomes stronger. el cuerpo entero se hace más fuerte. A healthy church is a church who seeks God together. Una iglesia sana es una iglesia que busca a Dios juntos. It's a church who matures spiritually together. Es una iglesia que madura espiritualmente juntos. It's a church who puts God's word into practice daily. Es la iglesia que pone en práctica la palabra de Dios diariamente. It's a church who puts into practice the fruits of the Spirit one with another. Es una iglesia que pone en práctica los frutos del Espíritu Santo diariamente. A healthy church is full of people who just serve humbly and faithfully to God. Una iglesia sana es una iglesia donde la gente sirven a Dios. Does this mean that we're always going to agree one with another? Esto significa que siempre van a estar de acuerdo el uno con el Does this otro. mean that we're always going to be great friends? Esto significa que siempre vamos a ser los mejores amigos. Not necessarily, no. No necesariamente, Because we're all different. porque somos todos And diferentes. in my house, you do this way. Y en mi casa lo haces estas cosas And de in esta your house, forma. you do the same thing a completely different way. Y en tu casa tú haces lo mismo, pero de una forma completamente And we diferente. both think, well, my way is the correct Y way. los dos pensamos que su manera es la manera Your correcta, way doesn't make sense. porque la tuya no tiene sentido. We're all different. Somos todos And if diferentes. you put together different nationalities and different cultures, then we're totally different. Y si juntamos también diferentes nacionalidades y culturas, somos completamente We're not diferentes. always going to agree on everything. No todos vamos a estar de acuerdo en todo. But that's the beauty in it. Pero eso es lo bonito, That the Holy Spirit can develop his fruits in us. que el Espíritu Santo así puede aumentar sus dones en nosotros And we learn to be humble. y usar sus frutos. Y aprendemos a ser humildes, We learn to walk in love one with another. aprendemos a caminar en amor el uno con el We otro, learn patience one with another. aprendemos paciencias, We learn to put ourselves down aprendemos someternos to help our brothers and sisters. para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. And when all of the churches, could you imagine if all of the churches, if we're all like that? Y si te imaginas todas las iglesias así, And not just in your own church, but different churches coming together, y no solo en tu propia iglesia, sino todas las iglesias juntándose, walking in unity together, caminando en unidad, submitted to God. sometidos a Dios. When we're all submitted to God, we can walk together. Cuando estamos todos sometidos a Dios, podemos caminar juntos. Amen.
And praise God that here where we live, we do have unity with the other churches. Y aquí, pues, gracias a Dios, sí tenemos unidad con las otras And we iglesias. see that in many places of the world there is becoming more unity between different Y churches. estamos viendo en distintos lugares por el mundo, cada vez hay más unidad entre las iglesias. But it all starts in our own church. Pero todo comienza en nuestra propia iglesia. And when we can truly walk in unity, devoted to fellowship, to the teaching, Y cuando podemos realmente caminar en unidad a la enseñanza to the scripture of God, de la escritura de Dios, when we're devoted to pray together, cuando estamos dedicados To a seek God orar together. juntos, a buscar el rostro de Dios to juntos, do God's mission together, a hacer la misión de Dios juntos, then it's easier to do the same thing with other churches, with other congregations. entonces es fácil hacerlo con otras iglesias y otras congregaciones. Next week we're going to look at being rooted in mission, La semana que viene vamos a mirar estar enraizado en misión. and we're going to look at how did the apostles do mission, Y vamos a ver cómo los apóstoles hacían las misiones and we're going to see how they practiced accountability y cómo practicaron rendir cuentas and how they were rooted in the church. y cómo estaban enraizados en la iglesia. Because we can learn so much from the apostles. Porque podemos aprender mucho de los And I apóstoles. said it last week, the Bible is like an instruction manual that we have. La semana pasada lo comenté, la iglesia la Biblia es como una guía para seguir. And we have the instructions of how to do church as well. Y aquí tenemos las instrucciones también de cómo hacer la iglesia. We can learn so much from the apostles. Podemos aprender mucho de los apóstoles. In Hebrews 10, verses 24 to 25, En Hebreos 10 it says, "Let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some of you in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." And I want to encourage you all here today, os quiero animar a todos aquí hoy, because you're sat here and you are in church. porque estáis aquí sentados y estáis en la We've got iglesia. people on holiday and you've taken time to come to church. Tenemos gente que están de vacaciones y habéis cogido el tiempo para venir a la iglesia. But we need to know, what does the Bible say about being in church? What is the Pero church? tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia sobre estar en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? And you might be sat here today thinking, hallelujah, I agree with every word, and that is what I do. Y igual estás sentado hoy aquí pensando, sí, estoy de acuerdo con cada palabra que has dicho y es lo que hago. We need to spur on our other friends, our other believers who maybe aren't in fellowship. Tenemos que animar a nuestros otros amigos y nuestros otros creyentes que igual no están reuniéndose. When people ask you, why do you go to church? Cuando la gente te pregunta, ¿pero por qué vas a la iglesia? We know why we go to church. Nosotros sabemos por qué and vamos the a la importance iglesia of going to y lo church. importante que es ir a la iglesia. And people watching online, because we do upload the sermon. Y aquellos que están viendo en directo, porque ponemos el sermón en internet, Maybe you're out of fellowship. quizás estás fuera de la And if you are, then God's calling you back to fellowship. de reunirte. Y si lo estás, Dios te está volviendo a llamar para que vuelvas. May we continue to meet together. Vamos a seguir reuniéndonos. Not just attending church, No simplemente visitando la iglesia, but really being rooted in the pero church. estando realmente enraizado en la iglesia. Serving faithfully, growing spiritually, Sirviendo fielmente y creciendo realmente. walking in unity and allowing the Holy Spirit to empower us to impact the world that we live in. Caminando en unidad para dejar que el Espíritu Santo nos anime para poder realmente hacer un impacto en el mundo en el que vivimos. Amen. Let's close our eyes and pray. Vamos a cerrar los ojos y orar. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Thank you, Cristo. Jesus, that you gave your life for the church. Te damos gracias que tú diste tu vida para la Thank you, iglesia. Jesus, that I can be a part of your church. Gracias que yo puedo ser parte de tu iglesia. Help me to use all my gifts and all my talents Ayúdame a usar todos mis dones y to talentos serve you, God, para servirte a ti, Dios, but also to serve my brothers and pero sisters. también para servir a mis hermanos y hermanas. I pray, Holy Spirit, that you would help me to be able to walk in love and unity, Te pido que me ayudes a caminar en amor y unidad and that I would be able to serve faithfully and joyfully each day. y que podría servir fielmente y con gozo diariamente, As we fellowship, we pray, and we grow together. mientras que nos reunimos y crecemos juntos. We pray, Holy Spirit, that you would work through me and through us just to be able to impact those people that do not know you yet. Espíritu Santo, te pido que fluyes a través de mí y del resto
de la congregación para poder llegar a aquellos que aún no te conozcan. Help us, Lord, to take your word Ayúdanos a llevar tu palabra to a lost world. a un mundo perdido. And we pray, Lord God, that our church, the place where we are, Y Padre nuestro, te pedimos que nuestra iglesia, el lugar en donde estamos, would be a healthy place for people to grow. que sea un sitio sana donde la gente pueda crecer. Not a perfect place, No un sitio perfecto, because a perfect church does not exist, porque una iglesia perfecta no existe, because it's full of imperfect people. porque está lleno de gente imperfecta. But we thank you that it's full of you, Holy Spirit. Pero te damos gracias que está lleno de tu And we Espíritu thank you, Holy Santo. Spirit, that you live in us. Y te damos la gracia de que vives dentro de nosotros. So I just pray that you would help us to grow, Entonces pido que nos ayudes a crecer so that our church can continue to be healthy and continue to grow, para que nuestra iglesia pueda seguir siendo sana y seguir creciendo. and that your will would be done here always. Y que tu voluntad sea cumplida aquí siempre. In the name of Jesus Christ, amen. En el nombre de Jesucristo, amén. Amen. If you agree with that, say amen. Si estás de acuerdo, di amén.